Kung mangayo tag grasyas Ginoo mga igsuon, dili di ay pwede nga ang atong kinabuhi o ang atong pagkatao magpabilin sa iyang karaan nga estado. Inigdawat nato sa grasya, kinahanglan sad bag-o sad ang atong kinabuhi. Muna nga ningos Kristo ang bag-ong bino nga nagrepresent sa grasyas Ginoo, dili pwede isod sa karaan nga sudlanan. Ang gipasabot ani ang atong kasing-kasing. Para karon nanimba mo, unsa may inyong gipangayo karon, grasya o disgrasya? Unya unsa may bag-uhonon diha nimo karon, unsa may angayng bag-uhon? Nanglitan mangayo kag kalinaw. Karong adlaw mangayo kag kalinaw para inyong kinabuhi malinawon hangtod na gyud na sa hangtod. Mao ginay atong pangandoy. Pero wa lang gyapon ka makigtingog anang imong silingan. Nakigbungo lang gyapon ka anang nangutang nimo. Bisag unsaon pa nimong simba, di gina mulihok ang maong kanini ang grasya sa kalinaw. Ngano man, naapa man kas imong karaan nga kinabuhi. Ngayo kag healing. Kana bang kayuhan ba? Dadaghan man nato dinhi masakiton, mga naong pa lang ninyo daan, sakiton kay mo naw. Ngayo gitag healing, Ginoo tagae taong kog kaayuhan. Pero ang imong lifestyle, ang imong gipangkaon, ang imong mga kaning gipangbuhat, naghatag og sakit. Sama taas kay kag sugar, diabetic na ka, mangayo ka nga maayo kas diabetes, unya sige ja pong kagkaon anang mga makapasamot sa diabetes, mga carbohydrates, mga sugar, kusog lagi po kamukaon. Sige naman ta kog inom og tambal pa diroy, sige man kog inom og tambal. Ana. Anya wa man nimo usba ang imong lifestyle. Tanawan na mga doktor, inig-ingon ana mao ni imna ha, nya kani minosi na ni, kani minosi na ni. Manam din na sila. Mausad na ang Ginoo. Tagaan ti kag healing, pero kani hunongan ni. Ug usa sa best model nato unsaon aron ang grasyas Ginoo dili mausik, dili mahanaw, kani gyud ang atong inahan nga langitnon, si Mama Mary. Siya maoy mobuhat, motudlo nato unsay angay natong ibutang sa atong kaugalingon ug unsa say angay natong kuhaon aron mahimot ang angayan sa matas Ginoo ug sa grasyas Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, si Isaac murag nagrepresentar siya sa Ginoo, unya nana siya gitagan-an nga ihatag nga grasya sa iyang kamagwangang anak nga si Esau. Unya kay si Jacob pinangga man sa iyang inahan nga si Rebecca. Ang inahan iyang himo si Jacob nga mura og Esau. Nilampos bang inahan? Nilampos siya? Di man to angayan si Jacob nga tagaag blessing kay ang gipili ni Isaac kadtuban si Esau, pero tungod sa inahan nga kamao kayong mo maniubra unsaon paghimo nga ang iyang anak nga dili angayan mahimong angayan sa grasya, nilampos gyud, nakadawat og grasya si Jacob. O kita mga kaliwat na ta ni Jacob. Ang ngalan nga Jacob, amahan sa mga nasod, ilisa na og Israel. Ang 12 ka anak ni Jacob nga mao say gitawag og 12 ka katawhan, tribo sa Israel, 12 nations nga mao say gibasihan sa 12 apostles, the new people of God nga naa nagsukad sa mga apostoles. Gibag-o gyud ba? Gibag-o.
Karon pananglitan si Mama Mary unsa may naa niya nga mahimo tang angayan sa matas Ginoo. Ang iyagyong pagpabinaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Pag-ingong Isaak, lutui ko. Luto dayon. Di ba? Mukaon ko. Pakaon dayon. Niya ka mo, ganahan mo sa pulong sa Ginoo o dili? Okay ra ninyo, dili? Ilingay mong tupad. Okay ra ni mo tamparuson ka? Ikaw na awin. Pangutan na ba? Na okay ra na ni mo tamparuson ka? Sige. Wag yun manglingi. Samot nagtamparuson. Pero naingon ba ang pulong sa Ginoo? Kung tsagpaon imong pikas api, ipasagpa lang pikas. Si Mama Mary, mauna iyang gidangatan. Gipakauwawan siya, gidaog-daog siya, gipatay pang iyang anak sa iyang atubangan. Muratog tamparos, bali-bali ba? Nagbinuutan pa siya. Siya binuangan sa mga tao. Gipasudong pagid siya sa iyang anak nga gibitay sa krus. Pero agid siya mo reklamo nganuman kabubuton is Ginoo, kabubuton is Ginoo. Sige ra siya ana. Matuman kanako ang imong pagbuot. Kita kamo sos ultimong colors buhok di katuman. Color ginas buhok. Simple pa kaayo na. Ultimong purmas kilay nga gihatag sa Ginoo di magkatuman. Maghimog yung iyang kaugalingong purmas kilay. Karon napagani dagko-dagko na karon. Ultimo nga gender nga gihatag sa Ginoo. Female ug male. Ang male iyag yung usbon, himuon yung female. Ang female himuon gid niyang male. Magbuot-buot gyud ba? Ang ulitaw murag minyo, sigig sex ngadto siyang uyab. Ang dalagasan mura sag inahan, siging kamabdos. Unya way kasal. Di usab ba ato yung usbon? Puy ug unsay gustos Ginoo kung ikaw gani ulitaw, ayaw panghilabot ana mga babae kay di pa na grasya nimo. Og imo nang hilabtan ang pasabot ana ang ikaw ulitaw ka, ang babae nga imong nahilabtan sexually gitawag na disgrasya. Unya kung mamabdos na nya imo pag yung biyaan, ang tao magtan-aw ana moingon sad kadadaas anak disgrasyada man na. Sige magkuyog atong uyab disgrasya. Pero kung ang ikaw bana gipakaslan ang imong babae human sa inyong kasal, imo dayon ng hilabtan sexually, unsa may tawag ana oy kamabdos? Unsay tawag? Grasya. Sa ato paday ikaw lalaki, hatagi grasya ang imong gihigugmang babae. Ikaw sad babae, ayaw usik-usiki ang imong virginity, ang imong purity, ang imong grasya ni anang lalaki nga wa giayo. Mabutanang moingon ko kamo mga babae, sayon ra jud kayo ninyo siguroon kung kini angayan ba nina kong himuong bana. Unsaon man pagsiguro? Ayaw yung pahilabot sexually, ayaw kuyog-kuyogi. Sige hilag ingon I love you. Ngayon kuyog ta, ayaw lang. Mubiya ra na nimo kung yawanon gina. Kay ayo boring biya nimong animala ka. Ang lakaw na ngadto. Nya, mag-goal ka. Yes. Sakitan ka. Pero imong gihimo ang imong kaugalingon nga liwat ni Mama Mary. Pure and virgin. Angayan kay kasmatas Ginoo. Maghilak tingali ka kay in love man katong animal. Pero sa matas Ginoo, lipayon kaniya. Mausa na nga to mga politicians. Unsa may kinabuhi ni Mama Mary nga related sa ato mga politicians, ang pagkamaalagaron nga dili mangayog bayad.
Magsigig alagad si Mama Mary, dili mangayog reward. Kanindot unta sa ato mga politicians karon, gikan sa presidente hangtod gyud barangay konsehal, mga elected officials maninato og mga appointed nga mga official sa gobyerno, kanindot untag magsigi silang alagad nga dili mangayog bayad, dili kay magsigi gasto ani atong kwarta tungod anang ilang mga garbo, siging himo anang ilang mga hiring-hiring, impeachment, siging kiha ng mga vloggers nga wa gyud kapaingnan nya. Gikalimtan ang panglawas, gikalimtan ang kagutom, gikalimtan ang edukasyon, gikalimtan paghatag og pagtagad ang peace and order, ang kaning mga krimen, smuggling, gikalimtan. Wa kayo tagaig pagtagad, ang gitagaag pagtagad kuno kana kunong confidential fund. Unsa kana? Naigo ka na? Okay. Lingya imong tupad na sakto ramos budget sa bugas sa inyo. Na sakto ramos budget sa bugas. Wow. Wa nay nagtagad sa kagutom karon, daghan kay ta mga igsuong way mga balay. Ana, dinhi gani. Wa patakahuman sa atong sitiyo mga 12 na lang nakabalay atong gisugdan. Pagtan-aw na ko gahapon, pagkadako des budget dako oy ayaw usa, hinay-hinaya lang, one at a time. Pero ato na nang sugdan, pero ginagmay lang usa, di lang nato tingbon bagay matay sa taana. Pero tagaig pagtagad muna mo congratulitas atong bag-o karong gobernador, kay iya dayong gigasto ang mga around 80 million para sa nagunang panginahanglan sa atong mga 16 ka mga hospital sa probinsya Sugbo. Kanindot ana, no? Para lang ana aspituha, kanindot na ana nga itag 5 million kuno nga budget ato lasang iampo nga tinuod gid nang ma-implement. Baya naman kung hasta ang budget para sa gapas o para sa mga dagom, kurakuton pagyud sa pipila. Di ba naman ang corruption? Corruption man ganis una nga kanang sa tuingan ato katong COVID ba? Di ba? Nanagina tabangono na gina, gikurap pag yun. Kawa gi mga batasan. Mao na tungod kay wa maliwat ni Mama Mary. Daghan kitag makuha diha niya para mahimot ang angayan. Og labaw sa tanan ang naa ni Mama Mary kana gyung iyang pagdaig kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo gi iyang daigon, dili ang iyang kaugalingon. Kita kusog kay taning atong panag-away tungod kay ang atong gidaig og maayo ang atong kaugalingon. Daghan kay tag mga human rights kuno nga atong gi-observe. Ako ning right, ako ning right, ako ning katungod. Pero naglisod ta paghatag og divine right sa Ginoo nga mao gi naghimo nato. Karon kusog kay tanang human right pero personalized nga right. Mao nang ang atong hunahon-naon daygo nato ang Ginoo. Ilingi ay mong tupad. Ing na kinsa nagbuhat anang imong kilay. Nya moingon gani siya sa Ginoo gini daygon ang Ginoo. Pero ika nagbuhat anang imong kilay, kisa na may daygon? Ikaw. Kisa daygon. Karon dayga ang Ginoo. Ipakita nga kana di ay iya nas Ginoo. Mao nang atong tubag sa Salmo, unsa ti atong giingon? Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Ang Ginoo ra gyud maayo, og kita nga muliwat ni Maria, igo ratang muambit sa kaayos Ginoo. Si Isaac maayo, siya'y tuburan sa grasya, niambit lang si Jacob. Og nakaambit si Jacob kay misunod man siya og gitagaan niyag higayon ang iyang mama nga maoy mubuhat sa tanan. Tagai sag higayon si Mama Mary
nga motudlo nato unsaon pagpuyo aning kinabuhia aron dili nata magsubo kung dili malipay nata. Sa inyong paminaw, pagpirma sa executive order ni Gov. Pam Bariccuatro nga tagaan nagbudget sa tambal og mga doctors o mga staff ang mga provincial hospitals nato, nakahatag katong kalipay sa atong katawhan o nakaguol? Kalipay. So ang ilhanan di ay mga igsuon nga nagsunod tas Ginoo, kalipay. Mo nang niingon diri sa atong ebanghelyo, magsubo ba di ay ang mga magpuasa ba di ay o magsubo ba di ay ang mga dinapit sa kasal kung kuyog panila ang pamanhonon? Dili gayod. Pasabot, kung magsunod lang ta ni Maria o ni Jesus, kanunay giyong kalipay ang mahimong bunga sa atong mga buhat. Pero magsupak na kita nila, mahimong kaguol ang atong mga binuhatan.